Želim dobar dan svim ovim gledaocima jednog bosansko-hercegovačkog YouTube kanala za koji eto neki ljudi iz nekih sad radnih mjesta, firmi što ne smijete ni znat koje su, vole reći ovako usput u priči nekoj. Kad sad priča ovako s nekim nođu su doču kaj znači izgledu kaj onog. Kaj ma ja sam izbacila mi to nešto sam vidio. Šta, jesu ga ono šta za porez uspjeli? Dokle je, kako je? Jesu li mu na nogicu skinuli? I tu oni. Kaj on ti je sad broj 1, kaj? Tako da veliki pozdrav za mog brata Kruleta, mislim. Također veliki pozdrav za svu publiku koja, pa eto, šalje djevojčice na liječenje, bolesne, kupuje najnovije konzole PlayStation 5 Limited Edition ovim svojim YouTuberima što vole ih gledat, što vole da su tu. I to u momentu kad bivaju napadnuti. Evo kaj Keša, kaj počast se, kaj malo jevolite Samir, tvoj reko hvala ljudima. Danas imamo priču o jednom kauboju, ne cikoći fikrate, o jednom kauboju, mogla bi se komotno reći sa divljeg zapada, ali nećemo još to reći, nećemo još to tako postavljati, formulisat, nego ćemo još uvijek, ali po posljednji put, biti kulturni, fini i pokušati biti racionalni. Zašto? Pa ljudi ovako kad učinu neke stvari u životu, a to budu dobre stvari, onda pamti im se to pa ponekad ovako naiđu na situacije gdje im se baš radi toga još jedan put progleda. Pa ja kulturan doma, moj doma, pa ja što mogu biti oličenje kulture, to je haos. E sad, da krenemo iz početka, pošto kad si išao dole sa Mirzom u Vitez da ono palite ili šta ste već radili, mene odmah policija zvala i prvo što mi kažu Boga mi optužuju te vam i povezuju sa Lutvom. Rekao, Boga mi nema Boga tog da to more biti zato što mi nemamo dodirne tačke. I sad nebitan je nastavak razgovora, ali u suštini hoću ti reći da čak i kad nisam ništa uradio, mene povezuju da jesam, ako sam s tobom. A sad kamoli da se mi družimo i poznajemo i u kontaktu smo, pa šta bi onda tek bilo? Pa onda, majčin sine, haj ti Bogu dokazuj da ti nisi. Ja jedva ovako dokaza da nisam. Još sve u ponudi. I opet imam osjećaj da je ostala sumnja u nekog u glavi da možda nekako i jesam. Imam takav osjećaj. Imam tu tjeskobu. Jer nema ništa gore u ljudima kad stvoriš sumnju. I sad, pazi. Da krenemo iz početka, kako smo mi uopšte došli u kontakt. Mi smo došli u kontakt i u dodirnu tačku. Ti, Lutvo Mehmedoviću, i ja, Amire Hadžiću. Mi smo došli u kontakt tako što je tebe krenuo da provocira i manipuliše čovjek 2 kilometra zračne linije na način na koji to ne treba da se radi ljudima i generalno to ne treba da se radi ljudima. I ja sam to primijetio da to čovjek radi i onda ukucao da vidim ko si ti pa ko je on i šta je to sve. I vidio ovaj ovdje članak. Ovo ovdje da si ti 2012. ili kad već 2012. je objavljen, da si ti u tom periodu nekad našao $500.000 maraka i vratio sve, nisi ti uzeti marku. Ja to kad sam vidio, meni se to mnogo svidilo. Kako si ti to uzeo torbu za uspomenu, a para nisi htio. Meni se to puno svidilo. Zato što to nema nikad niđe. To je jednom u životu i čao. I onda mora ti se svidjeti. Radi toga što si ti to uradio, ja sam napravio par zaključaka o tebi u svojoj glavi, o tome ko si otprilike ti i kakav bi mogao biti. I na osnovu toga zaključio da bi tebi trebalo pružiti možda
podršku u toj situaciji u bilo kom vidu. Da li je to klip na YouTube-u, da li je to ovako verbalno pred bilo kim oko bilo čega, da li je to fizički ako treba ići pobit se s nekim ko ti jasno govori nemoj da te vidi ja u dobu istoku. Znači to prije tog Hamelja, ja mislim, niko nikom nije izgovorio, niti je takva atmosfera ikad se naelektrisala, pazi. I onda to, zamisli, ti mi se veliko svidiš radi ovog, i onda ovo drugo što je tebi rađeno mi se mnogo, mnogo ne svidi. Radi tog smo mi stupili u kontakt i uopšte ikad imali dodirnu tačku. I sad to je sve što se tiče naše dodirne tačke. Šta mi se još svidjelo kod tebe, mimo ovog svega, jer ne bi ovo bilo dovoljno samo ovo, ali još nešto sa čime si ti bio opečatio svoju, hajmo reći, svoj moralni kompas. Odveo ga na servis i ljudi provjerili i kaže moralni kompas gospodina Lutve Mehmedovića je sasvim ok, možete ga koristiti još 5 godina, evo pečat. Evo, otprilike ja to pretvorimo u ovako, to si ti uradio. Ovjerio još jedanput, izvadio pravo na korištenje vlastitog moralnog kompasa. Kako? Tako što si išao za Hamdijom i Zudinom, gdje god oni idu snimat, ti si išao za njima, da i ti isto snimiš, da ispričaš tim ljudima šta se zapravo dešava, da saznaš jesu li im šta ostavili, jesu li ih kako prevarili dodat. To je isto mnogo, mnogo, mnogo dobro. Međutim, jedan problem ima oko toga, a to je da ti nemaš baš potpunu kontrolu nad time šta radiš. Naprimjer, to je jako dobro što ti odeš isto snimiti tu porodicu, da saznaš dodatne detalje i svu istinu, međutim ono što prelazi granice je napad na ljude, zvanje privatno, pa prijetnje, pa psovanje, pa to kod mene nema, druže. I onog momenta kad si ti došao u situaciju da se optužuješ na bilo, da se čak i sumnja na tebe, da si ti možda neki od napadača, ja sam tad prekinuo kontakte s tobom. Sa Hamdijom sam prekinuo kontakte onog momenta kad sam saznao da je lopov. Zato što ja lopove i napadače i palioce i ubice nemam u svom krugu niti društvu. I nisam imao i neću, i nemam sad i neću ni imat. I kapak. Znači, ja to da hoću. Ti stvarno misliš da bi ja tebe blokirao? Ja da hoću onog, misliš da bi njega blokirao? Da hoću bilo šta od toga, misliš da bi vas poblokirao samo radi toga? Vidi sad. Tad kad sam te blokirao, još uvijek sam pružao šansu u onom videu, kad si ti rekao što ti ja, ko biva, ne dopustim da se ti ovdje uključiš pa ovdje ispričaš neku svoju istinu. Ja sam ti tad rekao, haj živjeli, sljedeću stvar. Da to jedino možeš u policiji uraditi i samo ti u policija mora pomoći da se skine sumnja sa tebe. Mi još uvijek ne znamo šta se oko tog desilo. Evo, ja ne znam ima li gdje video da ima više detalja, dokle je došla istraga, ko je poslo, je li ko poslo, je li svojevoljno ko krenuo, dokle je šta ko učinio, ko je koga iznabio bokserima. Vezi mi nemamo oko tog napada šta se desilo. Vezi. Ja sam i tad davo šansu da ako policija ustanovi da ti nemaš veze sa tim, da mi opet možemo biti u kontaktu. Zato što ja hoću s ljudima biti u kontaktu, ali ne sa takvima. Nikad. Ne treba mi veći razlog od tog da bilo šta što takav učini, automatski se more povezati sa mnom i mogu i ja najebavati samo zato što smo mi zajedno. Eto, ne treba mi ništa veće od toga. To ti ako ne razumiješ, ja ne znam bolji način da ti objasnim to. Znači, žao mi je. Pošto si se ti opustio preko svih mjera, a bez ikakvog razloga, na način da ti sad ideš meni ovdam kauboja glumit, prvo na način da mi dolaziš, jučer, prekjučer, kad je bilo, prekjučer, ni ne znam više, dani su mi se stopile, da mi dolaziš na posjed na kojem ja živim, iako sam ti jasno dao do znanja da ne želim kontakt i ne želim da smo
uopšte u društvu mi, da se poznajemo, jasno ti dao do znanja. Ja vjerujem da je bilo prepoznatljivo. Na više načina, ne puštam te u live, ne javljam ti se na telefon, ne komentarišem ti nigdje ništa, ne tagujem te u čatovima da ti se obratim. Valjda ti je bilo jasno da je gotovo. I ti nakon toga dolaziš tu i hoćeš sa mnom da komuniciraš o nečemu. Niti sam ti povisio ton, niti sam ti bilo šta ružno rekao, ni jučer, prekjučer kad je već bilo. Rekao sam ti samo, a ti potvrdi, pošto ja znam da ćeš ti opet nešto odgovarat, ti reci jel ja lažem. Rekao sam ti samo šta je hteo. Hteo je, saznaćeš sve, samo polako, sačkaj. Samo sam ti polako i normalno rekao, neću ništa, okreni se i idi. Jel ovako bilo? Evo ja ti kažem da jest, a ti reci da lažem ili ne lažem. Prije toga, si snimio video kad si se istresao na Adoksa i na Smajla. Tu si ubacio i mene. Nakon dokazanosti da ja nemam veze sa tim napadom i tim stvarima, stopio si u rečenicu da smo opet to neki mi vamo. Jer vi imate naviku da kad komentarišete jednog, komentarišete trojicu odjednom na isti način. A ta trojica koju komentarišete često znaju biti potpuno različiti. I onda malo nastane sranje kad ti pričaš jednom, a meni nešto kažeš što je njegovo. To malo nastane sranje. Znaš. I malo stvori afekat. I u tom videu si me vrijeđao. Nisi mi psovo i neću ni ja tebi psovat još sad. Neću te ni vrijeđat još sad. Nisam te vrijeđao ni tad kad si ti mene vrijeđao. A zašto? Zato što mi se svidlo, evo ovaj ovdje članak, to je jednom. Kad si me vrijeđao, nisam te htio vrijeđat. To je jedan as u rukavu. Drugi as u rukavu je što si išao snimat i što i treba tako ići za lopovima i ustanoviti šta se desilo. To je drugi as, a njega si potrošio tako što si došao mi jučer i prekučer na vrata. Znači klip sa vrijeđanjem i dolazak. Klip sa vrijeđanjem, bez da sam ti uradio išta osim pružio podršku i zaštitu protiv đubreta. Klip o vrijeđanju. A nakon tog dolazak, nakon što sam ti jasno rekao da ne želim više kontakt. To su dva asa. Nema više. Još sad te neću vrijeđat i neću te provocirat ni napadat, ni ništa. Zašto? Zato što znam poštovat ono šta si prošao. A ja znam šta si prošao i otprilike kako je to. Ali to ima svoje brojeve i svoje rokove trajanja. I ja neću puštat tebi zato što ti nije dobro. Možda meni nije više dobro nek tebi, ne znaš nikad. Ja neću puštat tebi da se ti izaseravaš po meni samo zato što si ti pomislio u jednom trenutku da možeš. Ne, ne možeš. Govorim ti da ne možeš. E sad kako ne možeš? Vidi. Ja ti nisam Hamdija. Pod jedan. Ja ti nisam ove porodice što ideš za Hamdijom snimat ih ponovo. Ja te ne zovem, ja ti ne psujem, ja ti ne prijetim, ja se ne iživljavam na tebi, zato što ja nisam ništa od toga. Lijepo sam postupio kad si se pojavio na vratima, samo zbog tog razloga šta si bio u životu do sad. A sad si se malo previše opustio na način da izgovaraš ti meni kako će meni oduzeti pola imovine. Prvo, ja nemam nikakve imovine na sebi, ja ne posjedujem ni svoje gaće, to uporno vam crtam svima, a vi nikako da shvatite, da će meni oduzeti pola imovine neko koga ja ni ne znam. Možeš utvrditi koliko ga znam po tome koliko sam se kleo da to uopšte nije u Brijesnici. Eto što ja volim ne gledat klipove, pa ih ostavim ovako za reakcije. Koliko ja to poznajem
nisam mogao ni prepoznat da se to ovdje nalazi. A znam sve ovdje. Sad zamisli, napravi uspored. Ova žena, što ćemo sad preći da gledamo, ovu ženu ja u životu nisam vidio, ali jedan put. Ovo što Hamdija govori, ti si kopile, mati te ostavila, napustila, on to ne govori zato da me uvrijedi, nego zato što me ostavila stvarno. A kad, evo šumska kuharca nekako, zaboravljeni recept, samo kuhajte, ne da oči lijepe. Sa 1,5 godine, kad sam ja imao 1,5 godine, moja majka je otišla. Negdje, napustila me. To je taj brat njen. Jel ti malo jasnije? Ja nikad nisam u životu sa majkom proveo duže. Sve ukupno smo možda proveli 7 dana zajedno. To je njen brat. Merhaba i tebe, Boga. I zadnju čašu, zbog nje da razbije. Hvala Anelu na 20 eura, merhaba ljudno, merhaba i tebi, Boga mi. Ne možemo mi postat neko i nešto i dobri i poznanici danas samo zato što si ti ustanovio informaciju da u istoj ovoj Velikoj Brijesnici živi brat moje rahmetli majke. Zamisli čuda Božijega. Čudo bi bilo da u Sarajevu živi. Nije nikakvo čudo da moja familija živi u Brijesnici. Pa sva moja familija živi u Brijesnici. I Jamidža, i otac, i dajđa, i strine, i tetke, i svi. Ja niđe drugo nemam familije. Šta ti je čudno što je u Brijesnici ima familije? Međutim, ja sam život proveo sa ocem. Taj život koji je trebao biti proveden, što kaj je dojio oca, kaj umjesto materi. Taj period koji sam trebao provesti sa ocem i majkom, ja sam proveo s ocem. A onda kad sam se trebao igrat koji svi, desilo se nešto drugo, pa se to malo iskrivu dalo. Ali to nije ono kako ti zamišljaš, pazi. Nije to. Nego, nisam ja otišao, brate moj, da ti otkrijem to, pošto vidim da vas šupčići svrbe, da ti otkrijem. Nisam ja otišao u dom zato što je otac mene napustio, nego zato što zakonski nisam mogao ostati s njim radi okolnosti. A nije sad da on nije htio mene, nego mu nije policija dala radi sad čuda, papira, ratova, imanja, ne imanja, primanja, posjeda. To ti je mnogo komplikovana priča i nisam ja odbačen od svojih od svog oca, nego od majke. Radi toga što sam ja odbačen od majke, ja ni ne poznajem šta je majka, niti mi se jebe. Jer nemoguće je da ti fali nešto što nikad nisi znao šta je. To bi bilo glupo. Zadnji put sam otišao majci kad je umirala, ali ne radi mene, nego radi nje. Zato što otprilike mogu prokontat sebi da bi ja to ona možda volila vidjeti to, a ona je i tražila. Da bi ona volila mene vidjeti, pa će njoj nešto značiti, pa će možda lakše i umrijeti. A meni otprilike apsolutno svejedno, pazi. I sad, ako mi je svejedno 30 godina i 30 godina smo razdvojeni, nećemo mi postati spojeni zato što je kauboj Lutvo Mehmedović došao u Brijesnicu za lopovima, Hamdijom i Izudinom, i ustanovio informaciju tu koju je ustanovio. Šta je to život u Americi? Šta je hajdan? Vi ti si umjesto mame siso tatu. Pa nemojte čovjeka, hajde, to ti govorim, siso oca umjesto materi. Znači, nemojte blizu prilaziti. Napašću vas, nema veze, možda ona je seksualna. I sad slušaj. Ja neću iznositi ništa o toj kući i tom mjestu. Vi ste iznijeli dovoljno, evo ja ne moram ništa dodavati. Ja neću iznositi ništa radi tog čovjeka koji očigledno nije bio kod kuće kad ste ovo dolazili i snimali. A zašto neću? Pa zato što kakav god taj čovjek bio, ja znam njegovu sudbinu kakva je i historiju.
I šta god da mu se dešava, nije on kriv. Pazi. Otprilike šta se njemu desilo? Desilo mu se da nikad nije imao šansu da proba. I zato je tuđe jest. A pazi, trebao si prvo ispitat, prije nego što si pomislio da znaš stvari, trebao si ispitat gdje si došao, kod koga si došao, zašto je tako, kako je došlo do toga, kakva je historija, šta se trenutno dešava, šta se dešavalo prethodnu godinu, prethodne 2, prethodni 5. Tako si trebao doći ako je tebi cilj ono što tvrdiš da ti je cilj. A ne kao kauboj divljeg zapada. Pa da ti meni nepozvan, nenaručen i prvo bez dobrodošlice se tek tako pojaviš i ti ćeš meni zaključke davat, ti ćeš razgovarat sa mnom, ti ćeš meni. De se malo opusti. Malo se opusti. De proživi malo života. De uzmi troši pare. De uzmi hodaj. Evo dokazani su ramulji. Dovoljno ima svega da ako šta treba, bit će im. De se malo ti opusti. Pozdrav gospodine Krule. De se malo ti opusti. Nemoj svima glumit kauboja. Jer nisu svi smile. Nisu bogami. I nisu svi handija. I nije možda najgore to što je tebe spucao neko kundakom u ratu. U facu pa ti slomio nos. Možda to nije najgori stres i trauma koju čovjek mora doživjeti, pa da radi toga ide okolo i ljudima natresa i glumi kauboja. Nemoj. Da li te mogu zamolit? Nemoj. Ako želiš ti pomoć svoju dat i sprovest toj porodici koju si išao snimio, imaš moju punu podršku. A da prvo, Boga, ti uzmi telefon pa nazovi, provjeri šta je sa parama koje si ostavio. Ovo sad ovdje kad si bio. Ako budu na kamari i sad, ili ako budu date tam gdje si ih uputio, ja ću ponijeti testeru i reži mi ruku odmah na licu mjesta. Znaš, treba si prvo upoznat kome dolaziš, kakva je historija tog čovjeka, šta se njemu sve desilo i onda zaključke ti svoje. A hajmo mi vidjeti, ja ovo nisam ni gledao uopšte. Pogledao sam samo kraj, jer sam znao da ćeš na kraju ti uraditi ovo što si uradio. Samo ne znam zašto, šta si sa time htio. Ako ti misliš, i ako bilo ko misli, da postoji tema koju ću ja zaobići ili izbjeći, zajebali ste se. Šta god predstaviš moje, ja ću se obratiti i ispričati šta je, zato što u tom mom nema ničeg čega će mene biti stid, brate moj. To ste se malo zajebali. Haj sad da vidimo šta se desilo ovdje. Dragi moji gledalci i pratioci, evo me u Velikoj Bresnici. Ja nemam šta saburat, Mr. Black. Ja nemam ovdje šta saburat zato što ja sa tim čovjekom nemam emotivnu povezanost niti sa tom porodicom. Mi smo to, ali smo mi čitav život odvojene porodice zato što su se otac i majka odmah razišli. Odmah su se razišli i otad je nastala svađa i nikad više nisu se ni mirile. To ništa nije... Gdje si Silente? I mi čitav život živimo odvojeno. Ali to nisi ti to nikom ovdje otkrio, to zna svako. Eto i tu ste se zajebali. Od Fatime Tabaković. Ako misliš da ti serem nešto, eto da dođi zaustavi bilo koga pa pitaj ga zna li to i vidjet ćeš da zna. Bilo koga, random, bilo gdje. Fatima Tabaković. Da. Koja je u teškoj financijskoj situaciji i imala je problema sa čovjekom koji je joj zlostavljao djecu, pa je se sa njime rastala, pa su djeca sad... U Zenca, u dom Zenca. Ja, gdje sad malo to objasniti? Pa u dom Zenca, ja sam živla s njim 13 godina, nisam više mogla, došlo je do tih najgorih situacija. Ja, Maltretiraju me, udaru, djecu zlostavlju, nisam mogla više izdržati, nisam imala gdje. Međutim, dala sam djecu privremeno, jedno sam je u Sarajevu, mentalno poremećen, bolesno 100% invalid, a ovo dvoje su u Zenci i u dom Zenca. Zlostavlju, udaru, psovu, Heineken, yes, nisam mogla više da izdržim. Jednostavno su djeca krenula da idu u
u dom tamo da ih povedu, ja sam izašla isto u papučama i krenula sam putem gdje god stignem, znači gdje god stignem. Nije mi trebalo ni jakna ni ništa, kakva sam bila obučena, takva sam A izašla. izvini, gdje si živjela? U Usora Sivša, Usora, to je Povštešnja. To je opština Tešanj. Da. Ja. Živjela tamo 13 godina. I koliko? Troje djece? Dvoje djece. Da li si ti svjestan da ja i ti istovremeno po prvi put ovu ženu slušamo? Mimo onog videa. Evo, zamisli da nisam reagovao na onaj video. Amke 2 marke šalje, ne trebaju njega zanimati dešavanja u tuđim kućama. To je taj moment gdje on stvar koja je pokrenuta kako treba ne može kontrolisati. Jer to bi bilo super da ti odeš snimit lopove i utvrđuješ lopovluk. Ali ne, ti ideš dogovarat, planirat napade i sovat se s njima i prijetit lično na telefon. To je malo ona granica gdje ti ne možeš se iskontrolisati, ne možeš to ti voditi tim putem kojim bi trebalo ići. I zato ne možemo mi to raditi zajedno. Jedan je imala sam ja brak prije braka koji sam dvoje djece su uglavnom sa njime rodila. Da, urodila curcu i sina, a to moje je rođeno izvan braka, nije izvan braka, bila sam vjenčata, uglavnom otac je od prijašnjih braka. Prije braka neko su udali za tog čovjeka. Znači, prije tog čovjeka što te maltretirao tebe i tvoju djecu, imala si dijete sa drugim čovjekom. Da. Ali su bilo u braku sa njima. Da, znači, taj muž umru i ja se preudam. Isto zato ga sad što imam dvoje djeci. Međutim, nije mi išao u brak nikako. Ja s 13 godina isprva sve šutila, trpila da ne bi... Radi djece da ne bi otišla di ne treba, da ne idem, da ne hodam, samo da budem tu. Međutim, ispalo je curca, ja sam malo kao privremeno čistačica bila u pekari. Malo čistila, malo na kafi, malo snalazila. Međutim, došla sam kući i curca mi je rekla, ja od svoga tati, ja sam djevojčica, kaže, želim sama sebe da kupam. Želim da mene moj tata gleda, on je mene gledao i nije mi dao da izvinete, da se ja okupam, on je stao da mene trlja. Ja sam djevojčica koja ne želim da mene moj tata kupa. Koliko ima? 11. 11 godina, šta će on ljuda kupa? Ja bi želila, najveća bi mi želja bila da odim iz ovih kući. Kako je ona rekla, tako su rekli sve troje. Toliko je. Hvala Mirjani na 10 evradi. Pojedi kafu i popi rižnjaču. Popiću ćevape, hvala ti na 10 eura. Toliko je dojadilo. Pa gdje bi ti, di god samo nek nisam tu. Zašto? Kaže on meni suje, kaže mama, kaže ja sam kurva, kaže. Gonja me okolo kući. U 11 sati me gonja, i to njoj nisam rekla. I u 11 sati me gonja okolo kući. Na raskršnicu doletim. Jel te ovo je breti što je čovjek radio lutvo, bogat? Jel to tebi puno nešto radit osoba? To i breti tebe, ti se ono nešto. To je smiješno. Imam i telefon da se ne čujem s tobom. Udara kablom toga starijeg mene sina. Šta ti je lutvo? Okrećeš glavu lutvo. Da možda bi povratio kad bi to vidio. To je katastrofa puknuti čovjek koji postoji. Gdje se ti prijavljivala to policiji? Prijavi policiji, nazovi. Dobila sam da sudu ide i socijalno. Vidjela me i ona da nisam... Ševoslav, 26 mjeseci, pozdrav iz zatvora, jedva me pustili da se javim. Ti si ozdal Tešanj, znaš te ovu ženu? Su njegova djeca. Vrijeđao me on da nisu njegova djeca. Izvršili smo DNK. Ustanovilo se da jes. Međutim, on meni mora nešto kao... Alimentaciju mora plaćati? Mora djeci davaju alimentaciju, a mora meni dati odštetu što je nalago da je nazvao me kurvu. Nisam mogla ja to i sad sam na sudu s njim bila možda prije mjesec, 18.3. I koliko si dugo sa ovim čovjekom? Za ovog čovjeka sam se udala. Ovaj čovjek je mehlen u duši. Znate šta je mehlen u duši? Da je bilo u šupu, da se postavim s njim, ja bi u šupi živjela. Ali to, taj mehlem o kojem ona priča, ti ga se ne bi nagledao, jer očigledno nije bio kod kuće taj čovjek.
Znači, ne može on meni doniti ili ja njemu. Nije zaposlen. Izvini samo što te prekidam. Taj čovjek, tvoj, sa kome si živjela, je li piva? Jeste. Gonio je, vidite ovo, gonio je curcu u 9 sati, ako mu ne donese pivi. To hori u ulici. Ne smije doći kući. Ne smije curca u kuću, okolo kuće, sjedi u zgradi tamo ko neki ovako. Sjedi u zgradi. Međutim, ako mu ne donese pivu, da popije. Jel pušio isto? Pušio ko Čiro. Blažević. Na osnovu djece, i ovo ću izjasniti, na osnovu djece, što je imao, sve su djeca dobivali. Sve što je u kući uradio, na osnovu mog malog toga. Na osnovu dječje doplatke trošio, dječje one kapotica. To sve. Međutim, a nije radio nikad? Radio je u Ingrantu i radi ko Beagi sada, ali više ko Beagi na Olivija. Što nekim ljudima zna čitav život onako biti sjeban 40 godina, a nekim med i mlijeko. Plate, nije donosio para, Nije moglo njemu biti. Ja. Međutim, meni je dojavilo tu i žao mi bilo djece da se zlostavlja i tu. Oni nek idu u dom, ovako sam izrekla, oni nek idu u dom, tamo će im biti bolji, a ja ti tu stiknem. Ja. Međutim, upoznao, i prije sam se znala, pošto savim, jer mi smo bili u svađi, ta neka nafaka dođe da sam, u mene nije, kaže, sređeno, kako je, tako je. A Bože moj. U mene ali evo, koliko toliko je trudi, on je zaposlen. On je zaposlen, što mora on uradi, on je... A znaš što nije sređeno? Snimio si okolo. Stepenice za drugi sprat započete zato što je trebao se drugi sprat praviti, a tamo isto garaža započeta zato što je trebala se garaža praviti. To je sve započeo njegov otac, odnosno moj djed, s majčine strane, i desi se u mjesec dana da tog čovjeka pregazi kamion i ubije ga pijani vozač koji je dobio iz zatvora i svega, a za samo 2 sedmice doktori pogriješe kod majke njegove koja je imala rak i u operaciji je usmrte. I čovjek ostane sam, bez ikog i ičeg, da se snalazi u svemu. Tu si došao, trebao si to prvo saznat. Izmijenio je u stolari, izmijenio što je mogo uradio. I more. Radi po dnevnici. Radi po dnevnici. I opet kad radi, svuče nas advokat. Šalje djeci tamo, lično toj djeci. Ne vi im otac poslao, nego on im šalje. Dovodio i et. Ja malo da te obiđu i tako. Znači, ja sam bila bolesna ovdje, ležala 15 dana. Da. Psihički sam ja bila i danas se osjećam da sam kao bolest. Sve se više trudim, otkidam, što bi mogla. Mislila, evo vidite kako je. Zidovi su katastrofa. Dragi gledalci, znači, evo da pogledate, znači... Ovo je katastrofa. Evo, uzet ćemo malo ovako i da pogledate, vidite kako je, znači... Vlaga. Struje nema. Vidite kako je vlaga, znači ovo je samo onako provizorno. To ti je sve tako zato što je ostao bez oca i majke, da se snađe sam, pa ako može to da popravi, nek popravi, ako ne može, tako će biti, ćao. Znaš. Pokriveno gore, samo eto da ne ide direktno voda na beton, ali opet, znači, vidite, poprskuje i što vjetar nanosi, vidite sve, znači, da je vlaga. Evo, znači, pogledajte. Evo, da se uvjerite, znači, evo, malo ćemo i vamo da snimimo, da vidite, znači, da ne ima. Struje nema. Evo, vidite, dragi gledalci, evo, vidite da ne ima struje, znači, isključena je struja. Ja, vidimo. Samo malo ti moralni kompas fali jednu informaciju, malo fula, a to je da ovoj porodici se ne može pomoći tako što ćeš ti uzeti platiti sad priključak struje. Zato što opet sljedeći mjesec ide račun struje, a čovjek ne radi niđe. I opet će za 2 mjeseca isključiti ljudi struju. I šta si ti napravio? Malo ispao cool na YouTube videu, a problem remains. Umjesto što si glumio kauboja, trebao si sastaviti plan kako da saznaš informacije i kako da pomoć sprovedeš. Uopšte veze nemaš gdje si došao, šta se dešava i šta treba učiniti. Evo, i stvarno je teška situacija. Vidiš da je samo, eto, čovjek je malo uzeo,
Evo vidite isto kako ukup. Malo je teška situacija. Cool je to što si ti to primijetio. Znaš koliko je teška? 10 puta teža nego što to zvuči iz tvoje simpatične rečenice za YouTube video. Kauboj. Patilo ovdje vlaga. Vidite, evo. Evo soba, gledaj, crni se. Evo, gledajte, dragi gledalci, pratioci i vi ljudi dobrog srca, dobre duše. Vidiš, nemaju struje. Soba ova vamo se crni, vidite, nema nikako ni grla, nema ništa. Evo da pogledate malo i kuhinju, da ne mislite sad ovdje je malo navučeno. Kako je, tako je. Malo edelpulca i tako, malo ovo je. A eno vidite opet gore, crno je. Mislim, stvarno, teško je. On došao za ramuljima. Ramulji prvo, zašto su uopšte tu došli, to tek sad pitanje mi se budi i koji ih je tu zvao i sa kojim ciljem, se biju mu jebem u usta, ali eto haj. On je došao za ramuljima, ali iz nekog razloga počinje meni glumit kauboja, iako ga nisam nigdje uvrijedio, doveo u opasnost, provocirao, psovao mu bilo šta, čak i kad on meni jest. A samo, zašto nisam? Samo iz razloga, jer sam ja od onih zadnjih generacija gdje se poštovao stariji sam zato što je stariji. Ja sam starijim uvijek donosio loptu kad ode lopta. Ali to danas nema, to ima što ti ja hoću još dati jer sam ja takav. A ne ti to niko danas dao i to ti dajem zadnji put. Molim te, nemoj mi se više pojavljivati na vratima. Nemoj pokušavati doći do mene. Nemoj pokušavati kontakt sa mnom ostvarivati. Sljedeći put nećemo razgovarati ništa. I to je sve. Teška je situacija i molim sve ljude da koliko ko može i koliko ko, znači koliko ko može. Dragane, ko može da... ja polažem nade da može čovjek shvatiti i da mu ima ko objasniti. Da ako ja još jedanput pravim video, da molim te nalijepo, nemoj mene više tražiti, ja se nadam da ima način da to čovjek shvati. Evo, ja polažem zadnje nade. Da pomogne od srca. Znači, ne traži se tu sad nešto, eto, njoj bi ovoj gospođi i nježnom mužu bilo najpreći, znači sad da priključite struju. Da. I da malo platite, jer pazi, vi morate sad platiti priključak struje i morate platiti dug. Da. To koliko izađe? Oko 450 maraka. Oko 450 maraka sve? Da. Da se plati dug? Da bi mogli malo uraditi, da bi ja mogla djecu dobiti, jer drugčije i ne da. Dok se god kuća ne uradi, drugčije i ne da. Znači, čim uradite kuću, možete da oni uslove imaju što se tiče ovoga. I on jadnik radi koliko more, daje advokatu, daje djeci. Priključak struje i dug je 450 maraka. Da, sve tu 450. Pa koliko je sam priključak je koliko 200 maraka? 76 maraka. Morate platiti priključak, dug i tako to. I eto, čovjek radi malo po dnevnicama, koliko može, eto šalje i djeci tamo. Ja, tvoju djecu. Moja vlastita djeca, oni im izađe oću. Ali eto koliko more od srca pošalji, koliko ovdje hrani mene. Draga gospođo, da vi sad lijepo recite svoje ime i prezime i recite svoj broj telefona. Fatima, eto, Tabaković, velika presnica, broj telefona. Ako nisi primijetio, Lutvo, ja sam Hadžić. Je li ti promaklo to? Ja nisam Amir Tabaković, nego Hadžić. A nisam ni Šuvalić, nego sam Hadžić. Ne znam da li si upratio. 060317691, evo žiro račun imao. Gdje ti uzmi karticu i nemoj je pokazivati, nego samo pročitaj broj žiro računa. I evo i Fikret je isto Hadžić. Ili ćemo da vidimo da... Ja, znam da sam Tabaković. Slabo ja vidim. Pritisak me udara. Da vidimo. Amir Hadži Hafiz Begović. Hadži Ethem Čumurović. Iz stranke. Nema će ovako biti. De opet CVC, de nek Smile vidi, de okreni CVC da Smile vidi opet. Ne razumijem ako je zlostavljač maket i ona ima prostoriju umjesto institucije su dali djecu.
Ima prostoriju, mili fat na 8 mjeseci, ima prostoriju, ali institucija zahtijeva da imaš primanja redovna da bi mogao biti skrbnik nad djetetom. I sad ima to koliko moraš, ima šta moraš. Ne, a redovno primanje nije što odeš na dnevnicu nekom, nego da si negdje zaposlen, ima 100% ti nešto primaš. Eto Krule, ibretom se ibretit i nemoć se naibretit. Evo. De CVC, de nam CVC, de začes CVC. Ovo je... De začes CVC da te spasi 1.000.000 maraka. A prvo sebi 7.000 da svučem, pa da ne znam gdje su. Nježin bruj. Žiro računa. I ime i prezime. Evo znači... Kako ovako plavu i bijelu. Joj, kad ti meni okrenuo pa CVC da ja vidim. Ej, što bi u mene... Tako malo te... Srce se raskopišćilo. I ne vide, brate. Kartica od jednog banka. Ma jeste loša kartica, brate, dragi. Evo, ko bude stio, on može da privuče na ekranu. More, ali se ne vidi ništa. Ovo je, znači, kartica broj žiro računa. Od Fatime Tabaković. Da. Pa, eto. Molim vas, dragi moji prijatelji, pratioci, gledalci, poznanici, gledalci, draga publiko moja, predivna, srca. Zaista. Dajte, znači, žena ne zahtjeva puno da pomognemo ovu gospođu. Da bi mogla vratiti djecu. Da bi svoju dječicu dovela ovdje. Jer im socijalno ne daje socijalnu djecu da vrati dok ne sredi kuću. Normalno da djeca mora imati uslov za boravak. Da. Pa eto, znači, treba joj 450 maraka da priključi struju i da plati dug. Treba joj, odnosno im, 45.000 maraka da žive kao normalni ljudi. A nikakvih 450 maraka njima ne može pomoći. Brate moj. Dug. Da. Nisu to neke pare. Znači, evo, draga gospođo, ja ti plaćam priključak struje. Hvala. Ti si dobar čovjek, svaka tebi čast. Evo, like na video. Kakav dobar čovjek. Eto, like. Jel to to? Evo ja ću gospođi da danem da priključi struju, a vi, dragi gledalci, daj, molim vas, da skupimo, da žena plati dug struje i da imaju struju i da imaju aplauz jedan za dobrog čovjeka. Jer čovjek radi po dnevnicu, danas radi, sutra ne radi, bolestan, malo leđa. Radi možda u sedmici jedan dan, to je, ne ima, eto. Na birovu oboje. Znači, vjerujte, dragi gledalci, evo, nemaju struje, a čim nemaš struje, znači ne možeš imati ništa. Ne možeš imati ni da bi kupio nešto da ostaviš u frižider. Nemaju ništa. Evo ide Bajram najteži dan. Ja nisam tako, to... molim vas. Ja to do sad nisam ni znao da kad se nema struje ne mere se u frižider staviti, jer koji ćeš kurac stavljati kad ne hladi ništa. Ha, struhlo na stolu, ha, nisam ja to do sad znao. Hvala ti što si mi to upoznao sa tim. Molim vas, dragi moji gledalci, pratioci, ljudi dobrog srca, dobre duše, na ovome svijetu se sije, a svi ćemo, ako Bog da, doći na ahiret. Tamo ćemo da požanjemo ono što smo posijali ovdje na ovom svijetu. Daj Bože. I molio bi ljude koji neće da pomognu, nemoj im da odmažu. Da priđu. Molio bi ljude... Nemoj to se igrat. A eto, ja se isto pridružujem molbi. Ako neko neće pomoć, nemoj ni da odmaže. Kakva divna pouka za audijenciju. Influencerska onako. Da ne pišu ružne komentare. A. Ako ti se ne gleda snimak, ne mogu ga gledati. Aha. Pa live coach, ja. Bosanski Andrew Tate. Andro Tejtović. Član 8 mjeseci Armin H. I na ahiretu se žanje, znači nikad odmorit. Pa joj, valja govorit, jare moj. Ja jedva duram ove ovdje žege, a kamol tam kad me pripali. Nemojte ženu uznemiravati, dosta je nježne brige, nježnije problema. Aha. Ima znači sina u Pazariću, ovo gore gdje su mentalno, u Sarajevu, znači u Hadžićima u Sarajevu, gore gdje su dom za
djecu sa mentalnim poremećajem. Ima ova čerka je u Zenici. Ja, da, dvoje u Zenici. Dvoje u stvari u Zenici, u domu. Ono jeste, pa eto, ne trebaš ti, oni su u domu, ali ipak trebaš nekad otići, obići tu tvoju djecu. Kad imam, odim, kad ne imaš, ne možeš sad da budeš, da jednostavno ti bude svejedno, da kažeš šta mene briga, jeli, ne jeli. Ne mogu ja reći šta me briga, ali kad imam, ja odim, kad ne imam, čujemo se na tako, vidimo se. Što imam, dadnem, što ne imam, ne. Molim vas, ljudi, pratioci svih i nacija i vjeroispovijesti i bez ikakve vjerske i nacionalnoga, znači, govorim za sve ljude, znači bez obzira vjera, nacija i što kažu boja kože, u ovakvoj situaciji ne treba se gledati ko je kakav i ko je šta, treba pomoći, a nemojte odmagati. Molim vas opet, ljudi, mi nećemo osjetiti, a njima će biti, evo ko rećemo, puši, da se odrekne jedne kutije cigareta, dvije, ko pije, da odrekne se jedne pive, dvije, ili ko ide u kladionicu i tako to, neće ništa osjetiti, a ovoj porodici je svaka marka, svaki fening dragovcjen. Nemojte gledati na vjeru. Molim vas, znači... Nego volite se, volite se. Znači, totalno gdje ne treba, bacamo u gluposti pare, a zar nije bolje pomoći ovakve situacije kao što je ova gospođa Fatima. Pa de, eto, ti imaš 1.000.000 maraka na računu, imaš para, ne meri ih krava pojest i dolaziš ljudima na vrata sa 10.000 maraka gutom sam da vide da imaš. Pa de nek ti sastavi ljudi spisak šta im stvarno treba i šta će im tačno pomoći. Po izvoli se, budi beg. Ne budi kauboj, nego budi beg. I da dovede ovu svoju dječicu, da žive sa njom. Dok god ne sredi kuću, znači ne može dobiti, neće dozvoliti socijalno da se dovedu djeca u neuslovan uslov. Tako, molim vas, preklinjem vas dragim Allahom, znači i Bogom, dajte da pomognemo ovu gospođu. Daj da probam da pročitam broj računa na kartici. Što ćeš nama čitat, pa mi radimo, čovječe Boži, borimo se, ja što se borim za platu, moram se usporedo boriti i da bi imao uopšte tu platu da mi ne zagasi. Mi nemamo, mi smo na knap. Naši troškovi, proporcionalno prohtjevi i potrebe je knap. A ti si aga beg. Što ćeš nama davati račun? De pomozi ti malo. Slabo, tamo na kameri se slabo vidi. Ovo polako. Evo ako ćemo. Evo, dragi gledalci, znači NLB banka, Fatima Tabaković. Da, to. Broj žiro računa 557 3 4 9 7 4. A CVC koji je? 3 Ha? 1 4 3. Nemoj ova zadnja. Dotlena. Ja. Znači... To je račun. To je debitna kartica, to je račun, znači NLB banki. Znači 5 5 7 3. Je tako? Da. 9 7 4 0 3 1 4. Ne znam. Sanjel Memišević, član 10 mjeseci, je li ova žena radno sposobna, zna li se šta? Kramberi 14 mjeseci, svako dobro vista, hoće slavu bez imalo dara. Da, hoće, nemam pojma. Josip Malakin 6 mjeseci, sve neko mudo ne mere ostaviti fesa. E to sam baš htio reći. Dolazite, snimate, niko para ne ostavlja. Vede. Ja ne znam da li je ova žena radno sposobna, zato što ja ovu ženu ne poznajem. Prvi put sam je vidio prekjučer na videu. Prvi put u životu nikad je nisam vidio. I prvi put sam je tad čuo. I ne mogu ja znat detalje od nečijeg života ko živi odvojeno život od mene. Čitav život. I evo vam, znači, nek ponova gospođa rekne svoj broj.
telefona, mobitela. 060 31 76 991. Mjesto. Velika Brijesnica, put prema Skopjacima. Znači, dragi moji gledalci, ko neće da se bakće preko računa, znači najjednostavnije je poslati preko cijeloga svijeta, znači iz cijeloga svijeta možeš poslati Western Union. Pošaljete Western Union, znači Fatima. Slušaj ti, tom čovjeku može pomoći samo ekstremna volja više vrsta ljudi. Više vrsta ljudi. Jedni ljudi koji će kuću završiti, drugi ljudi koji će mu dati posao i osiguranje i treći ljudi koji će srediti u kući sve što treba. Zato što on to sam ne mere nikad. A ovi vaši, ove snimke i ovu, to je samo budalešćina. Fatima Tabaković. Se ne pratim i da nemam sreće, ne govori mojoj majci, preživeti neće. Naila, hvala na 5 eura. I ko hoće da pošalje, nazove gospođu i kad pošalje... Može i doći, nije problem, evo, kogod hoće nek dođe i da se uvjeri kako je šta. Ali dobro, ne mogu sad ljudi iz Australije, iz Amerike. Nije bitno ko ne vjeri. Ali govorim znači kako da vam najjednostavnije poslati, može se poslati pare, znači preko Western Union iz Australije vam može poslati, ima znači tabak, ima. Lakše je prosit. Mumi, pazi sad ovu detalj. Mili tetka, $5, šta se desi što su ljudi toliko lijeni, Bosanci širom svijeta poznati kao najteški radnici, jel se naučilo tražiti biti finansiran od dijaspore, od rata? Ne znam, sad ja tu su teme neke za dijasporce, nisu sad toliko za mene. Ne znam, boga. Meni su malo jadni od ti ljudi što vrijeđaju dijasporu. Za to slanje para i za to dolaženje, pa ovdje će zube sređivat, pa frizure, kao tamo im je skupo. To je malo jadno zato što su i ti ljudi otišli tam što nisu ovdje mogli ništa. Malo je to jadno, pa ja ne volim puno oko toga. Šta ti htjedo reći? Ja, slušaj. Lakše je prositi. Ovaj čovjek kome si došao u kuću, većinu života ništa nije imao. Ništa. 90% dana se borio da skonta kako da jede hljeb danas. Nikad ni od kog prosio nije. Da znaš gdje si došao. Da detalje ti ja dam kad već nisi ti se potrudio. Pomozi reći. Tabaković. Fatima Tabaković. Velika Brijesnica. Doboj Istok. Kuća 104. Ne mora to ništa, ti kad odeš, kod hoće da ti pošalje, znači napiše Fatima Tabaković, Velika Brijesnica, Doboj Istok i uplati. Kad uplati, dobije se broj gore kod, ako si nekad dobijala. I on tebi javi telefonom. Kaže, gospođo, ja sam Mehmedović Lutvo, šaljem vam na Western Union, evo vam broj. I on vama pročipa onaj broj, vi odete sa tim brojem u Western Union sa ličnom kartom i podignete novac. Molim vas, dragi moji gledalci, prijatelji i svi koji hoćete da pomognete, nemojte ni preko koga. Znači, molim vas, nemojte, ja sam sad došao ženu snimio. Ne želim niko mene da zivka u vezi ove gospođe. Ni da se šalje jedan... Pomoć i humanitarni rad i pomaganje čovjeka čovjeku trebalo bi da se bazira i da ostane samo na tome, a da ne dokazuješ principe i da se ne svađaš s drugim ljudima preko pomoći nekoj osobi. I da dok si tu baviš se drugim i moralisanjima i svađama i dokazi, nego bi pomoć trebala ostati samo pomoć. Bezuvjetna, bez stresa, pritiska,
nabacivanja osjećaja da ti je neko nešto dužan što si mu pomogao i tako dalje. Kad već hoćeš biti to, eto ti. Imaju onda neke, eto, smjernice, jebi ga. Jedini feeling preko... Ako ti trebam ja to objašnjavat, onda kompas ti nije dobar skroz. Mehmedović Lutve. Ja neću ničijeg fairinga da primam, niti ja da donosim, ništa. Kako god možete da pošaljete Western Union Mehmedović Luti, tako možete i Fatimi. Znači, nazovete ženu telefonom, javi vam se, vi joj objasnite, pošaljete novac, objasnim vam adresu, ime, prezime, adresu, vi pošaljete, ako pošaljete preko Western Uniona, onda kad pošaljete preko Western Uniona, rekne, pošaljete joj taj kod od Western Uniona koji mora otići sa ličnom kartom i sa tim brojem koda u Western Union da digne te pare. Jer bez toga koda oni ne mogu nikako joj dati te pare. Znači, mene što se tiče, zaboravite. Drugu, svi drugi koji budu dolazili da snimaju ovu gospođu i ovo njeno stanje, i koji su bili, i koji će biti, nemojte, molim vas, da šaljete preko tije osoba. Ni preko Mehmedović Lutve, ni preko Mujić Mujeni, ni preko koga. Osim da nazovete gospođu Fatimu Tabaković, imate nježin broj mobitela, ponovo. 06031769991. Tabaković Fatima. Da, velika prijesnica je. Velika presnica, Dobo Istok, nazovete ženu, popričate sa njom, nek vam žena sve ispriča, ko je u Bosni, ko ne vjeruje, nek je nazove kao što sam ja nazvao i došao, uvjerio se, nek se uvjeri narod, da ne lažeš, da pričaš istinu. Isto može se tu, ja sam iz Sarajeva. Da. Ne laže ona, nego ti si došao riješiti problem struje. A problema ima, ovdje postoji sve i jedan problem koji može postojati čovjeku materijalnih nedostataka. Ovdje nema problema nasilja. Kakav god je čovjek, nikad nije nikog napao, nikad nikom ništa nije ukro, obio, ostao dužan. Ako nekom nije mogao vratiti pare, odradio mu je nešto za dnevnicu, o takvom se čovjeku radi. Trebao si njega sačkat pa snimit, a ne samo ženu. Jednostavno, ovo, ako hoćeš to raditi, ne radi se ovako i to je to. Ja mogu da odem u Pazarić i da provjerim da li tvoj mali ima u Pazarić. Slobodno otići. Istu. Ja sad idem kroz Zenicu. Samo Ahmedin Tabaković odmah. Ja sad idem kroz Zenicu. Meni ništa nije teško se raditi u Zenicu, u dom, da provjerim tu tvoju priču za čerke. Isto odem u Hadžiće, to je od mene nema 10 minuta vožnje. Slobodno. I provjerim tvog sina da li ima tamo. Znači, žena ne može lagati ljudi. Nemam šta lagati. Ovo će gledati, ovo će cijeli svijet gledati. Ja. I to kad ti odeš provjerit informaciju, pa je izneseš na videu, to je mjerodavno i tome treba vjerovat, a nemoguće je da ti ja iznesem informaciju pa da to bude. Nego ti kauboj moraš se dignut, ustat pa otići vidjeti jesam li ja rekao istinu. Mada ja, jel izbijem? Nemoj zezat. Može i to. Ovo će gledati cijeli svijet. Znači gledat će i te osobe koje su u tome Pazariću, koje su zaposlene, a i te osobe koje su, te njene dvije čerke u domu u Zenici. I šta hoćeš ti s tim zaposlenim osobama u Pazariću da se pripanu oni što moraju se djeca vratiti. Te osobe rade po planu i programu, a plan i program je izvoli pokazati papir da možeš ti imati djecu. I šta ti sad natresaš i glumiš, nije mi jasno. O tim osobama u Pazariću. Šta li misliš, neko nadzor ne da njima da idu kući? Pa će onda kazati, halo, kako ona... Evo djeci. Evo, prikaži tamo. Evo djeci. Prinesi još malo, lijepo, nek se vidi. Evo djeci. Evo sin bolestan koji, nemam šta lagat. Koja ne vidi se, gdje? Evo. Gledaj tamo u ekran da se... tu. Evo. Ja, to može se znači... Evo, vidite, drago. Evo mali koji priča, evo ne lažem, koji je baš u Pazaru. Fadil Novalić, 2 pora, ko će ti na kraju oduzeti pola imovine, šta bi? Eto, ja to ne znam. Ne znam da se more, prvo ne znam da se more oduzimat
nešto čovjeku koji ne posjeduje to nešto. Ja ne znam kako ti meni možeš oduzeti nešto što ja nemam, to pod jedan. A pod dva, ne znam na osnovu čega si ti to zaključio i iz kojeg razloga si ti to izvalio u ovom videu. Što? Zato što nisam ja htio s tobom se ni pozdraviti, nego zatvorio vrata. Pa ono, ti se malo naljutio, pa rekao to. Nemoj se ljutiti, nemoj biti rigorozan, nema potrebe za ljutnjom. Sve možemo. Govorom i pričom. Ali zavisi šta hoćemo, znaš. Eto. Taj mi je mali bol. Gledajte, dragi gledalci. Sve troje jede. Sad će unići to treći. Neće se krenuti, neće se krenuti. Kako je ime? Nije. Taj je mali. Gledajte, dragi gledalci. Ovo je sin ovaj što je se naga ubio u majici, jel? Jest. Što je bolestan. Ja. Evo, i ne znam kako se zove braca. Ja, sad će on na vrata. Evo, ja mogu, znači, dragi gledalci, meni je 5 minuta, znači, 10 minuta rećemo sa Iliče u Pazariću. Evo, ide treći. Eno, Evo. sve troje. Evo, gledajte, dragi gledalci, znači, ima ovoga sina, najstariji. Mentalno poremećen. On je, znači, u Pazariću, gore u domu. Ne moraš, u domu, znači, gore u Pazariću za djecu sa posebnim potrebama. Ove dvije čerkice su u Zenici isto u domu. Sin i čerkica. U domu. Da, u crkvicama. A sin, oni su manji. Da. U crkvicama u domu. Znači, nalazi se Sara i Sarino Arkmagić. I ja u crkvicama. Da. Meni sad ništa ne zna, ne kušta da sad svratim u crkvice i da provjerim. Isto tako svratim u Pazarić, provjeri da toga sina. Znači, kogod misli da je neka laž, neka montaža, može se to provjeriti. Sad, ako nešto ne bude tako, kako ona tvrdila, hoćeš li zapaliti put od taj kraj kuće? Ili makar odvući od toga kako pali? Da izviniš. Može se provjeriti, možete jednostavno uđeš na Google, ukucaš Pazariće za mentalno bolesnu djecu i ima tamo spisak svi koji su u domu. Da. Isto tako ukucate dom u crkvicama za djeca to sa... Pa to ti je nezbrinuta ili nisu bolesni, jel? Pa trebao bi ja tebe saslušati da mi objasniš šta je to, a ne znaš ni izgovoriti. Trebao bi. Nisu oni bolesni, ovo su ali djeca. Ali nemaju, znači, roditeljsku nadzor. Pa to su djeca što i ostavi roditelj, haj koji im jebe mater. Znači, ukucate to i ne moraš ne ići izađe, website izađe. To se sve može provjeriti. Tako, molim vas, svi koji budete gledali, nemojte da šaljete pare ni preko koga, nikome, osim Fatimi Tabaković, koja se nalazi Velika Bresnica, Doboj, Istok. Broj mobitel. Samo ako može, u narednom videu da nam samo odgovoriš da li je ova lokacija u Brijesnici Velikoj što je Doboj, Istok. Da li je to tude ili da znamo gdje je, ako mogu. 060-3176-991. Molim vas, evo ja ću od sebe da platim ženi priključak struje. A vi ostalo, da pomognemo ženi. Nam je samo djecu rad, najveća mi želja bila. Najveća želja. Struje, evo, uvjerio se, struje nema. I uvjerio sam se, znači ja... Laž nije. Vidi, gospođo, ja ću tebi sad dati pare, ti odi uplati, u stvari moraš da platiš i dug i priključak struje. Ti sad, evo ja ću tebi dati pare za priključak struje, on će te priključiti, ali će to opet... Odlično. Šta jedu oni danas? Šta će jest danas? Eto, Muradoše, sve od te pare što si ti dao, Muradoše za struju, dati. I sad, upale sijalcu i sjede ovako na stolu i gledaju usto. Što im nisi ostavio da jedu, šta? Rasti dug, da će opet doći isključiti, pa opet ćeš morat da platiš naknadno uključenje. Tako, dragi gledalci, ja ženi plaćam priključak struje. Svaka te čast. Molim vas, nazovite ovu ženu, daj pomozite joj. Znaš li ti da je mala veća od velike za tačno 2 kvadratna kilometra? Hvala ti na 2,5 eura. Da plati dug, da malo štagodi sebi žena, vidite ove vlage, katastrofe. Nije samo jedna soba, nego sve. Malo je samo tamo kuhinja okrečena. Koliko je moglo, nije ona okrečena. Drugo, ti kad nema struje, ona što bi nešto Janica i skupila nešto da stavi u frižider, ne može kad nema struje, pokvarit će se. Tako, dragi moji gledalci, molim vas, preklinjem vas dragim Allahom, Bogom, daj pomozimo ovoj porodici. Da nam dobro djelo, jel?
čovjek znači nije zaposlen, dan radi, 7 ne radi, koga zove na dnevnicu tako da nemaju nikako primanje da bi mogli. Neće ga niko zovnut, nego on mora ići molit, a ove gazde normalno kako su kurčeviti mogu fino izdrkat pred njim, ne treba mi, neću, marš u pičku maternu. I ode fino u BMW X6, malo se provozat, malo do Ljubanice. Tako nam je, jebi ga. Tako ti je stanje. Imate neku egzistenciju. Kod nas, vidite, dragi gledalci, da samo političari uzmaju sebi, a uopće se nego da na običan svijet. Da makar išta ima običan svijet, nema baš ništa. Eto, u nje je čovjek ovaj sad što živi sa njim, eto, dobro je primio i nju i djecu i sve to, ali je i on, ljudi, ali je i on, znači ovo je njegova kuća. Pokazao sam, znači, skroz je vlaga, znači gori je samo malo pokriveno nakuso, malo dozgo. Ploča je pod pločom, ja samo da neki se onako provizorno pokriveno, ali opet na prsku je, znači vidite kako su crni ćoškovi i kako je vlaga. To je sve čovjek krenuo gradit i jedan dan krenuo curici kupit osnovne stvari za školu i prigazi ga pijani debil koji je bio mortus pijan, a vozio neki ugalj sadvi prikolce pun. Ne moš nikad znat ko će te ubit na putu. Evo, znači, kogod ne vjeruje, a ovdje nek dođi. Žena, znači, ne brani sve. Kogod isto ne vjeruje za nježenu djecu, može da provjeri za ovoga sina joj u Pazariću, gore, u domu za djecu sa posebnim potrebama. A ove dvije, sina i čerkicu, oni su u Zenici, u Crkvicama. Znači, kogod ne vjeruje, može da provjeri. Samo nek pita Sarinu i Sara. Eto. I ovaj isto gore u Pazariću. I ovaj Tabaković Ahmedi. I tako, molim vas, kad bacamo tamo pare koje kuda gdje ne treba, pa zar nije bolje ovako pomoći neku porodicu koju stvarno treba? Kako ću pomoći ako ne bude trebalo? Hajde, izračunaj mi na papir. Ako, na primjer, sad ne uplati čovjek 50 eura ovdje gdje ne treba, koji tačno 50 eura ću ja uzeti pa otići pomoći? Da mi malo taj circulation pojasni detaljnije, da mi jednačinu. Nećemo ništa osjetiti, a ovo što posijemo, gore ćemo da žanjemo. Ja sam došao iz Sarajeva da posjetim ovu porodicu i da se uvjeriš. Da se uvjerim i da o sebe, znači evo, ne valjam, ponavljam već koliko puta, evo o sebe, znači ja dajem pare za priču. Svaka čast, nego ti kad si došao iz Sarajeva pa otkrio to, jesi li onda došao da me upoznaš s jednom istinom, da mi otkriješ jednu tajnu u Brijesnici što ima? Tak struji. Znate, dragi što si ti uopšte? Gledalci. Ja ne mogu shvatit nikako što si ti uopšte nadrkan na mene kad ti nikad ja ništa nisam uradio, ni uvrijedio te, nego čak ti pružio ono što te ne bi niko pružio. A ja nisam morao, nego onako htio. I šta ti hoćeš koje pičke materne od mene? Meni to malo ko kroz maglu. Prijatelji i svi vi ljudi u 21. vijeku biti bez struje, to nema ni na divljem zapadu. Znači, zamislite sada da cijelo selo, svi imaju struju, a vi pod svijećom. Pa dobra me majica kad mi je Silent kupio. Ova majica, idiote, nije moja. Ti idiote koji gledaš, ne ti Lutvo još uvijek. Ova majica nije moja, nego Silentova. Da li ti to shvataš? Da li je tebi jasno da ti ne možeš ovu majicu uzeti dok ne pitaš Silenta, zato što je njegova? A ja je sam nosim. I da nemate, evo i što bi dovela ona ovu dječicu kod sebi, ne daju socijalno dok ne sredi, ne budu uvjeti, znači dok ne sredi se da nema. A ti skupa, molim vas još jednom. Eto viš, svejedno, ne možeš oduzeti ovu majicu dok Hanife ne pita, a znam da mi je Silent neku majicu uzeo. Ne moraš Hanife pitat zato što je njezina majica. Ona možda ima nešto u glavi, ja nemam ništa. Preklinjem vas u ime Allaha, u ime Boga, dajte da pomognemo ovu porodicu. Dosta više TFB. Mi nećemo osjetiti na tome, bacamo tamo u koje kakve budalaštinje, gluposti, pare. Ja mislim da čovjek koji ima 1.000.000 maraka, 50.000 da mu skineš sad s računa, da kažeš ja i šta me boli briga, imam još 950.000 maraka. Skini još 50 ako još. A ovoj porodici je potrebna svaka marka, svaki film. Opet ponavljam, kogod želi da pošalji pare, nemojte da šaljete ni preko koga osim direktno da komunicirate.
Fatimu Tabaković. Imaš YouTube kanal, nije to ništa. Ovaj YouTube kanal nije moj, nego u vlasništvu Kolab DOO iz Washingtona. Nijedan video koji snimim nije moj, nego u vlasništvu Kolab DOO Washington. Ja ne postojim. Nijedan proizvod u firmi što sam radio nije moj, nema veze što sam ga pravio, nego je od gazde od te firme gdje sam ja radio, to je njegovo. Ja tu radim samo eto da me plati danas. Ja vam isto radim samo da me plate, a klipovi su tuđi. Probaj udariti strajk pa šviti, jel ja štitim ili štiti Kolab? Velika Bresnica, Doboj Istok, broj mobitela. Ajde imaju tamo. 0603176991. Nazovete gospođu, kao što sam je ja nazvao, došao, uvjerio se, znači šta imate da zivkate tamo i vrijeđate i kako preko nekoga tamo da šaljete lijevog, desetog, jer preko koga god pošaljete, zapamtite u jednu stvar. Preko koga god pošaljete, neće uručiti onu sumu koju ste vi poslali. I se nadate da su... Ima jedan čovjek što hoće. Da će ta osoba uručiti to što ste vi, što ste nanijetili za porodicu, ne samo ovu, nego bilo koju. On uzme za sebe neki dio. Pa ima situacija gdje ukradu više od pola. Ima situacija gdje ukradu pola. A što da šaljete preko nekoga drugoga kad možete jednostavno, ako ste riješili da pošaljete Western Union, imate sad adresu ove gospođe, imate nježin broj telefona, odete u Western Union. A čekaj, jel u Brijesci Velikoj Doboj Istok, tu u Tuzlanskom kantonu, Federacija BiH, Bosna i Hercegovina, Europa, planeta Zemlja, Sunčev sistem. Mliječni put. Jel to adresa? Evo, pročitali smo i broj dijela računa, mada bolje je. Jer vidi, kad te pošalje preko Western Union, tebe čovjek nazove i odmah direktno ti javi da ti je poslao pare. Ti odmah u roku 15-20 sat vremena odeš, digneš te pare. A kad ti pošalje preko žiro računa, razumiš me? Onda ti uzima proviziju banka, drugu. Ne mereš ti svaki dan trčati u banku, provjeravati. Ne mereš, jebi ga. Ne, a nakon kod pošalje Western Union... To samo Hamdo iz Udina radi, niko više. Tima, ja sam... Slušaj, dobro si Jopa, slušaj. To kad pošalje sad neko, to ona sve može podići u Brijesnici Velikoj Doboj Istok. Iz Amerike, poslao sam ti $150 preko Western Uniona i evo vam broj koji ćete pročitati tamo u Western Unionu kad odijete u pošti u banki sa ličnom kartom dignete pare. Vi možete uplatiti Western Union i dolara i eura i sve, a ona može u Western Union kad bude dizala da dižeš u dolarima, eurima ili u markama. Oni tebe pitaju kako da ti... Kad to dogara da pročita pare za ovu gospođu, pare se mogu podići na lokaciji Brijesnica Velika Doboj Istok. Ako neka nije dobro čuo, Doboj Istok Brijesnica Velika, a sada jedna pjesma za Meku, Miku i za društvu Čošku. Ako treba velike one razglase, ima u mene Bađo, bivši, ima velike one zvučnike, pa moramo potovart, u mog druga ima transport, ima kamion slobodan. Moramo ozvučenje potovart, pa se popet gor na brdo, pa javiti odmah da se u Brijesci Velikoj mora doći, a u Doboj Istoku je ta Brijesca Velika. Eto, ako hoćete da ja nazovem ljude. Isplate. Tako molim vas, otkačite sve. Ni preko koga niko ne može da šalje, nikome da on dostavlja ovoj gospođi, nego direktno nazovite koga hoće da pošalje, nazovite nju. Ali... I sa njom porazgovarajte. Sa njom koja se u Brijesci Velikoj Doboj Istok nalazi. U slučaju eto da neko nije ufatio informaciju do sad. I dogovorite se. Toliko, dragi gledalci, želim vam od srca sve što najbolje, a najpreče je zdravlje. Treba ti bogatstvo ako nemaš zdravlja. A bit će ako Bog. Želim vam sve što je najbolje i evo gospođa i ona se... Sve najbolje, hvala od srca, pa eto, nadamo se u Božji. Ima dobri ljudi. Ide Bajram, nek vam je sretan Bajram, eto. Ja, toliko, dragi gledalci, čujemo se i vidimo se. Dragi moji gledalci i pratioci i svi vi prijatelji, vidite znači sad kako je stanje ove kuće gdje živi.
što nam nisi malo pričao, otkud to tako, kako je do tog došlo i zašto je to tako? Što nisi malo upoznao potencijalne pomagače koji bi htjeli doći pomoć, da malo znaju gdje dolaze? Umjesto što se samo upalio recording video i neke zaključke bubu, što nisi malo priče donio? Ova gospođa. I evo, znači, nemamo šta da lažemo, nemamo šta da se... Evo, kogod ne vjeruje, evo, gledajte, znači, evo, znači, da je na ovome prozoru čepe. Mreža, samo mreža i nakonu. Eto, volio bi ja tebe vidjet da si momčić, momak onako već polako trebaš postati čovjek i sve je okej danas, a u naredne 2 sedmice ostaneš bez oca i majke i bez ičeg. Da mi je tebe vidjet šta bi ti na prozoru bilo. Na ovome nema stakla. Samo onako prozor, okvir i krpa. A evo vidite kako je, dragi moji gledalci. Znači svi se uvjerite. Evo, vidite kako je situacija. Znači samo onako... To mi u jednom slajdu i prolazu moramo vidjeti. A što nam nisi malo priče donio što je to tako? Kriveno, eto, samo malo da neki snel opet na beton navlači. Evo vidite kako je gore. Evo, pogledajte, dragi moji gledalci. A zar nije se ova ovdje pomoći? Vidiš, treba u vodu, reci čovjeku da ovo jača, da ne pukne. Kad bude pao snijeg, more pasti da ozgo i more vas pobiti. Evo, dragi moji gledalci, pratioci. Znači, pogledajte. Znači, nemamo šta da pričamo, da je neka montaža. Kogod ne vjeruje, Nije montaža, ništa, stvarno je situacija takva, ali radi tog razloga. Jer jednostavno, ne može se svako snaći kad tako bez roditelja ostane i bez njihovih, šta su oni imali i primali, nego sinko snađi se. Ne mere svako se snaći. Kuća, 104. Evo, pogledajte, dragi moji gledalci, vidite. Nemaju struje, struja je isključena. Eto, ja sam halal bilo dao pare da se uključi struja, ali ipak treba da se plati dug i da imaju šta god i za hrane čovjek radi. Nije rekao broj kući. 1 dan, 2, kako neko zovne malo nešto da zaradi. A i ovo što ima, znači, to je skroz malo, nema nikako primanje. Evo, dragi moji gledalci, vidite ovo. Pogledajte, ljudi. A mi tamo odemo u kladionice i bacamo tamo pare. Idemo u kafanu, bacamo pare. Gledajte, moji dragi gledalci. Tamo znači kako je. Čovjek samo onako skrpio da eto. Da bi živi. Molim vas. Preklanjem vas Allahom. Odvojimo. Čemu dezinformacije? Ništa ovo nije skrpio taj čovjek nego njegov otac. I onda on poginu. I onda taj čovjek nije imao načina, ja ti tvrdim životom, da nije imao načina da nastavi. Nije znao i nije imao načina. I to je to. Koji dolar, koji euro, koju markicu za ovu skromnu porodicu da sredi ovu kućicu. Da žena dovede svoju dječicu. Dok god ne sredi kuću, neće djeci. Ne može dovesti djecu. Znači, ne da socijalnu. I gledajte, evo, znači, pogledajte moji dragi gledalci. Ovo je stvarno katastrofa. Evo, vidite, znači da se uvjerite da ne ima. Evo, ja sam isto, nemaju struje. Eto, toliko, moji dragi gledalci. Želim vam od srca sve što je najbolje. I Fatima, želim ti od srca sve što je najbolje. Dragi Allah, da bude na pomoći. Allah manet. I pozdrav za sve gledalce i pratioce. Sve najbolje. Kogod može nek dođe, nek vidi, nek obiđi. Laž, garant nije. Allah manet. Dragi moji gledalci. To je bilo dok si ti ovdje bio prisutan. A sad da vidimo ovo kad si došao kući na japuren, što ja neću s tobom pričat. Da vidimo evo kako je to izgledalo. Pa ako možeš objasniti sljedeći put zašto to, šta sam ti to ja učinio, pa da ti to tako meni. I pratioci, upravo sam došao sada iz Velike Vesnice od Fatime, što je juče dolazila iz Udina i Handija da je snimaju. Dragi moji gledalci, žena je zove nekoliko puta iz Udinu, piše joj poruke, zove je da izbriše taj snimak. Nemoguće. Nemoguće. Aj, pa znaš što? Pa zato što taj čovjek nikad ni od kog nije tražio ništa.
I ovaj snimak i snimke ste vjerovatno napravili mimo njegovog znanja. Zato je to. Snimak što je nagovarala Izudina da priča o zatvoru i tamo. Nije to. Međutim, ona je nju ispitala. Nije to radi zatvora. Nije to radi zatvora. Nego neki ljudi bi radije krepali od gladi, nego ikad zatražili od nekog. Pivala upravo u vezi hibe. Tako da, dragi moji gledalci, ja sam danas otišao gore, snimio tu ženu, snimio cijelu priču. Halal bilo. Dao sam, uplatio sam priključak struje. Tako da, nemojte... Jesi li zvao više, je li preključena struja? Jesi li provjerio šta je sa investicijom tvojom? I da li se može dalje sad, šta treba dalje? Jesi li kontaktirao? Vjerovati. To bi sve bilo dobro da se iznese u narednom videu, da saznamo malo mi koji ćemo pomoći. A imate moju punu podršku u pomaganju. Izudini juče što je išla da snima tu ženu, nemojte vjerovati Izudinoj priči, a ono žena što priča o zatvoru i tome, to je bila potencija i nagovor od Izudine. I žena je zove uporno da taj snimak izbriše, ali ona neće. Ramulji su takvi. Oni za preglede ginu. Eto, pravi se dobrotvorci, humanisti, kradu tuđe pare, a nisu ženi mogli dati jedan fening. Jedan fening ženi nisu dali. Vadili se, eto. Pomoć. Ne treba da bude takmičenje ko je više dao i ko je mogao dat, a ko nije mogao dat. I volko i nolko, nego pomoć. Treba biti pomoć. Mi moramo da danemo 50 maraka u jednome pravcu za gorivo. Kad dođemo drugi put, donijećemo ti para. Koga to... Ti se trebaš s ramuljima svađat posebno, a ne kroz pomoć svađat se s drugim ljudima i natjecat se. Vi brstite. Dragi moji gledalci, znači, ovu žena što priča o zatvoru je nagovorila Izudina. I žena uporno zove Izudinu i porukama i Viberom i telefonom, ali on neće da joj se javi, da izbriše taj snimak što je ona snimila juče sa tim svojim... Što? Nije ga već neko skinuo, pa neće se znat. Dupkom, ta pizulina. Malte ne, na silu su došli ženu, snimili. Jest. Sad sam pričao sa ženom. Vidjeli smo, prisiljava Izudina. I otići u policiju da prijavi Izudinu i... Sve je okej kad komentaršeš da ljudi rade ono što stvarno rade. Ali kad nadodaješ ti da bi tvoje bilo masnije, onda to govori da nemaš ti kontrole nad time što želiš da radiš. Nego pomalo emocija prevladava pa da ti je ići ti personalno nešto postizat. Na taj snimak, jer nije smjela pričati o zatvoru, zato što je u procesu vraćanja djece iz Pazarića, sina iz Pazarića i sina... Jest, more to narušiti proces vraćanja djece, jer zahtijeva se, obično domovi zahtijevaju, ako želite vratiti djecu, ne smijete na YouTube-u pričati o zatvoru. Jest, ima smisla. Čerku iz doma, iz Crpica, iz Zenice. A ovi ramulji, ti lopovi, oni samo idu gdje mogu da čape. Isto tako, hoću da kažem, ovaj čovjek što je od ove gospođe, samo malo, znači, što je se udala prikreta za njega je rođeni dajđa Amira Hadžića. Zamisli čudo Božje. Znači, Amira Hadžića majka i ovaj čovjek su rođeni brat i sestra. Zamisli. Selvir Šuvalić. A ja sam Hadžić, ako nisi primijetio. I ja sam čitav život Hadžić, a on je čitav život Šuvalić. I mi čitave živote živimo odvojeni bez ikakvog dodira. I šta sad hoćeš ti? Šta tačno ti hoćeš ovdje? Amire Hadžiću, Selvir Šuvalić, ti je rođeni dajđa. Jest. I ne bi ti ja danas im došao da nije ti ujna poslala ovaj papir da ti donese.
mi bi prvo trebali, red bi bio neki, prvo da se ja upoznam sa ženom koja želi neki papir da mi dostavi. A ne mogu ja preko tebe koji nisi ovdje dobrodošao primat papire od žene koje ne znam, niti me interesuje šta je na papiru, niti znam što je meni toliko poslu. Znači, taj papir strpaj u džep, zadnji, da ti bude uzguz i vječno čuvaj tajnu šta na njemu piše. A mene to ne zanima. Niti me ikad zanimalo, niti će me zanimati, jer ja ne poznajem tu osobu. Lutvo. A meni što nije jasno je šta tačno ti hoćeš sa ovim. Meni to nije jasno. Strpaj ga u guzicu. Nećemo još guzicu. Još ovaj video nećemo. I ja se nadam da možemo tako ostati. A zahvaljujem ti se visoko na gostoprimstvu i hvala ti. Ne može gostoprimstvo biti. Gostoprimstvo je bilo prije. A ne može biti gostoprimstvo u momentu kad ti meni natresaš i glumiš kauboja. Niđe veze. Na gostoprimstvu i sinuj si sad ti je Handija dobar iz Udina. To što ja mlako i blago pričam sa čovjekom koji mi je čak prijetio da će me ubiti, ne znači da će se ja pomiriti sa njim. Ne znači to. Ja ne znam koji glupani donose kakve zaključke na osnovu čega. Šta ti misliš, što sam ja mlako sa njim pričao da ćemo se mi pomiriti? Ja se nikad neću pomiriti ni sa jednom osobom s kojom sam se posvađao. Jer sam bi sebe tako hraknuo i pljunuo. Jednostavno ne mogu prirodno. A ja ti branim ženu i tebe što je zovu nju, što su joj dali, junici dali ime. Ona nikad nije napadnuta da bi je ti morao braniti. Jedino šta se desilo je da su humanitarni lopovi pokušali meni vratiti na moj način. Pa zato, eto, oni to malo problem. A ona nikad nije osjetila se napadnuto, niti bila napadnuta da prvo tvoja zaštita nije uopšte potrebna. Niti je ko traži, niti treba ti da nju štitiš. A drugo, ona nikad nije bila napadnuta zato što njihove riječi nakon humanitarnih krađa nikakve težine nemaju. Nego to su samo, eto, izvaljotke da se oni malo probaju meni na svet što ja njima šta kažem na videu. Puno si to zamaštu. Tvoje žene, a onome juncu, dali tvoje ime. A ti danas tako lutvu. Hvala. Jel vidiš koliko sam sjeban što su oni juncu dali moje ime? Viš koliko sam se sjebao? Te molim te, ako možeš zaštiti me kako od toga. Osuj im šta god, pa da to više ne rade. Joža kaže mogu. Što kaže da si govno. Jesi govno. I nemoj više da me uzmeš u usta. Nikad. Evo, ja tebi neću reći da si govno još danas. A usta ću te uzeti. Evo, uzuo sam te usta da se obratim. A još danas ti neću reći da si govno. I molim te da na tome ostane i živi svoj život sam dalje mimo mene. Nemoj mene više tražiti ni obraćati mi se. Ako možemo, molim te na tom ostati. Nikad. Umro si za mene. Za sva vremena. Sram te si bilo. A ja ti ne bi ni došao danas da ti nije ujna poslala ovaj papir. Znači, rođeni ti je da... Ti nisi ni trebao dolazit, niti stvarat sebi razloge i opravdanja zašto bi ti došao. Zato što kad ti kažem da nemaš dobrodošlice i nemaš gostoprimstva, to je ende. I naš potrebe ti dalje dolazit. I nemoj više nikad doći. Ali nikad. Ni doći meni, ni tražiti mene. Nikad. Za bilo koji razlog ne interesuje me ništa. Daj će ovaj čovjek. I odi opiđi ga. Jer ti daj da more doći da uzme pola toga imanja što imaš. Jer je naslednik. A ti pizdulina, bolje ti izvrši taj snimak. Jer ćeš imati posla s policijom. To mi je sad rekao. Ovu budalešćinu ti neću ni komentarsat. Eto, dovoljno si ti bombu bacio. Gospođa Fatima, da je ošla već u policiju i prijavila taj snimak tvoj, koji si je nagovorila za tu priču u zatvoru. A to ne smije, zato što je u procesu vraćanja djece majci, vraćanja djece iz doma, iz Pazarića sina i vraćanje sina i čirke iz doma, iz Crkvica i Zenci. Znači, Amire, zaboravi me, đubre jedno. Eto ti liči se tamo sad, ni te jebe Handu kako hoće i kogod hoće. Brimo mene, zaboravi za lute, nemoj slučajno da bi mi ime su spomenuo ni u čemu.
Slušaj, Lutvo Mehmedović, ovo je posljednji put da ti spominjem ime, ali kad ja odlučim, a ne kad mi ti zacrtaš. Sad sam ti spomenuo ime zadnji put. Evo da znaš da mi neš ti odrediti. I nemoj više da mene tražio i meni se obraćao. Zato što više razgovarat nećemo. Asove si imao, asove si ispucao. I to je to. A ja tvoje neću. Umro se za mene. Eto. Hvala na tome i veliki pozdrav. I još jedan put. Ja ti nisam Hamdija i nisam ti ove porodice što ih ideš snimat. I to je to. Da ti sad ja ne elaboriram šta je to dodatno, valjda ćeš biti dovoljno pametan da skontaš. Haj, laku noć i vidimo se sljedeći put. Ćao.